Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members can so kini ase. I have someone bhalta gora. Moi ita shoe laga dukan da hagina ase. Aro bishi yede bacha kan la dangor laga bishi dikhi kena bhal bhal ase. Aro price bi moi alag jate disha reasonable. Aro moi bi lisha reasonable price se paigina ase. So apnan bi logo lase gule to idu shop te aibi. Tala number to mo description dibo aro address apni taki khujib parbo. Aro na kota apnan business kurbo lase gule bi eta wholesale dibi de takan. Wholesale dibe apne kan kona business to apne ko parbo aro apne ko mano business ko bole mono sugule to jo owner ge contact karo pare de moi shoe gan ekbar khichi kena dikhai dibo de aro itu to Hong Kong market itu Jack and Jill la bechi de ase ki building ko dibe Kenny complex ha Kenny complex ta de ase so moi bishi apne ge number di dibo de to itu am shoe bacha kan ase de then ke shoe to bishi bhal bhal ase de aro price bi reasonable ase aro sabi bishi bhal lagise de bacha kan la de dan sabare aro designer shoe gan bi thoi na man bhal bhal ase aro apni sabi edi bi sabarbo I am on cute. I'm a bit Malachukuri gonna live in a say. Pink delicious to color Bishavalase. I've done Gotham the bit I can say. The color of say. And Bishavalase. I am with it. It will be Bishavation. Other Chukri करना अभी बच्चा ला ले जाओ आया मन बन प्राइस इधर तो कितना मांगे ना इधर 700 আছে আইলে डिस्काउंट है जो 700 और क्वालिटी भी बिशी वाला है 700 और ये बिशी नहीं देखा ले मैं मेन का दिखाई तो वो इधर भी एक बार प्राइस कोई देना 650 है इधर भी डिस्काउंट है और डिस्काउंट है जब वो 3 YouTube सेकंड आई शुरू था डिस्काउंट हो जाओ दे अरे इधर भी एक बार इधर लाइव कोई दिवी ना सेम है ना 650 ना से शूज तो बिशी वाला क्वालिटी है दे again इधर भी वाला से इधर मोटा ना माइकी लगाए ना डिजाइन भी लगा पाओ ना प्राइस तो सेम प्राइस है 650 सभी क्वालिटी तो मन वाला है सभी अपने ये हाईवे ना लिखी लेते पीछे ভাল দাম আছে আর আলাগ শপতে কম্পেয়ার করা তো এতে কোয়ালিটি भी ভাল আছে দে এতে भी মোটা কান লাগাব পারা আছে প্রাইস কিনা দিবি 700 ডিসকাউন্ট হয়ে যাব না ওকে 700 ডিসকাউন্ট হয়ে যাব দে কোয়ালিটি তো আপনি নাই না রিগ্রেট নকরব ভাল আছে দাম মানুহ লাগে আছে ये भी भाला से दे कितने का से ये 650 से डिस्काउंट हो जाए ये भी आइए हमें भी अब एक तो लिखा ले अब ले दो मैं मन भाल दे 650 ला रेंज करने से 700 650 ला रेंज है तो डिस्काउंट और होलसेल दे शुरू लेते अपने बल्क दे लिखी लेते डिस्काउंट आ जाए तो होलसेल प्राइस तो अलग है ये तो क्वालिटी আছে সো আইবি লবিতে ইন দা 550 আছে লবি কোয়ালিটি ভালো আছে দে আইয়া লবি কিউট আছে সো এটা আছে বেনকে দেখাই দাও 650 550 না আন্দাজ আছে লবিতে ओके मैं नंबर तो डिस्क्रिप्शन दी দিব আপনি কান কন্টাক্ট করবি তাকে আর আপনি কান তাকে এড্রেস কান হতে পারবো দে থ্যাংক ইউ সো মাচ